jotono dibor kaham ase siring da asek bason khana woi horsung toma jarab se siring mo hakata sing boyone fan funung nai jotono sari kaham dibor le saring khana budoy oke tini TWF Takarjola Block Committee by Kobokjak Loktung Pandani Sabapati Hayake Pandana Asokpang Chini Block Committee ni President Borom Ganang Juk Sobita Deborma Bono Paiple Biafaro Tai Paimanjak Phakya TWF ni Central Committee ni President Borom Ganang Juk Sindhu Kuna Jomatia Chini Amsani na Bono Paiple Hamba Biafaro Tai Honorable MDC Peukajola Jonma Joinogoni Paimanjak Phakya Chini Borom Ganang Ganesh Deborma Bono Paiple Hamba Biafaro Khaine hinai Chini Bubagrani Kok Pimba Khanana ni Phaine Rokno Ani Chobani Chiba Biafaro Kisi sa Kok Sanaya Tamni Himale time short ni side jaka puila ono Taibo Hame Mariwo Tini Chini oro media person onowani chobani chiba yafro noroni thutui sing sara desh kanangi tini sing oro program ngi tongmani bai kabangma Facebook live nai tongo te joto nai tongwani chobani chiba yafro amsani joto o mic ni khorang khanai tonglerno bahaino ani chobani chiba yafro tini sana thangangke buri rokni chini society o chini samajo chini future o belai khano jeng important chini গুরুত্বপূর্ণ কাছে বিষয় দङ তামনি বাগै হিমালय जों इन्डिया नि हिस्ट्री भारत नि इतिहास नायना थांगांके अ भारत अ इन्डिया व गोबां मा बरिरकनि चबानि दाराकै गोबां मा दफार यगजांमानि दङ नरक साइमानो आं सानामु जोङो तिनि बरिरकनि अमसकै चबा कतर दङ तिनि रानी लक्ष्मी बाई झांसी की रानी नरक साइमानो সেই ব্রিটিশ রক বাই যখন রাজার যুদ্ধ নাংফর সেই রানী লক্ষ্মী বাই झांसी की रानी বসা খাওই ফাই খাই ব্রিটিশ সবাই জয়ংনি ফানমাंगांके तामनि बागै जों तिप्राहानि बुइरखे तिनतानो जों कम तंनाय साबायला जों कम तंनाय दे कम तंगिया तिनि चिनि बोबाग्राने नासिक मुं काइसानि नासिक मुं ग्रेटर तिप्रालेन मुइतो नारदे म कुनु बसानि नक चाकरी मानन बगिया रेगा मातनन बगिया आगि इलेक्शन सिगां साव जों केसु बरनो जों चाकरी नन बाय कक्साया Tipra mothani nasib mung kaisana beta tipra len kesu rega tanan kok saya seng obo automatically no engnai rega buma tangnai nok buma nai chakri buma nai abo kunu ketal ko gya abo tipra hawa parampara angini tongo tini phiaba chini tipra mothani kaisana slogan seng gretar tipra len nango সেই গ্রেটার ত্রিপুরালেন বাগৈ চিনি ইউড্রপ বসকানি 15 তারিখ দিল্লি অভিযান যন্তর মন্ত্র থাঙ্গৈ जों প্রদর্শন ফুনুকনাই जों বিক্ষোভ ফুনুকনাই চিনি ত্রিপুরা হাওয়া 116 রাজাই দंमाने ত্রিপুরা সর মাইনরিটি दंमाने जों तिनि दाय चुप दंलिया ग्रेटार ত্রিপুরালেন नाव जों तिनि अमा पाफ्रनाय जों नरक जतन सिउ ग्रेटार ত্রিপুরালেन तामो बाक्सा बर कन्फ्यूज दङ ग्रेटार ত্রিপুরালেन संकेत आन्सार काइसाना दंगो Omo actually sana thangkangke greater tipralen जों ताबो साबो तिप्रालेन सानागे तिप्रालेन गांके जरा एडीसी आम साइनो तुइ सिमिनसे जों आलादा राज्य सानो अबसि अ ग्रेटर तिप्रालेन मुडिलेन फानों मानम गुना आपत्ति करै बियाबो जों आलादा राज्य नांगौ अबसि क चिनी बोबाग्रा सावो चिनी तिप्रा मथन आइडियोलॉजी हबनो सावो जरा एडीसी एरिया वो खोप जागिया तिप्रा सारकनबो चिनी ग्रेटर तिप्रालेना मा खोप नाय अबसि दिनै नन्दनगर हाई जागा दङ ताइ चिनी बाइसाइकेल थाङा खरकसा नन्दनगर हाई कृष्णनगर हाई बिस्लामगन्ज हाइयावबो चिनी बर गोबां दंलै नों ब्रनो बियां रहनाय साला एडीसी आम जों बर सिमिन ओंनाय हाय तिप्रासा Cara edisi am sayo kribu khob lagi bo beta tiprana ma khob nai obose sini bobagrane slogan obose kashe nasik mong ambe kun confusion tang de kabama boro tini ora phaine bohaine confusion mano greta tipralen to the manoba ni boro tini kabama tini sai tongo maso tini median baskango kuno greta tipralen ne demarcation khaije gya kuno area khagje gya ni sao
ang sunna mo sungo diri TUGS log je pro ADC san pro map tui to guri omo ADC na hinoi sung na dini pia ba haben ADC mari khna ble society to rajo chin society to jela porishod mari ka sik sidol na sigang ke map tui to guri khna Greater Tripura Lon 100% Tripura Jawa engnai Sini bakawa boy to tong hang ke baka gerak ba sosdi sing samai tang okan makang ke 100% mangnai je pro 49 তম আইন সংশোধন খায়ই ভারতনি সংবিধান খা ফ্লেক্সিবল ভারতনি সংবিধান আইন সংশোধন খায় মানো ভারতনি সংবিধান 49 তম আইন সংশোধন খায়ই 6 শিডিউল মারিকা ইন্ডিয়া গভর্নমেন্ট বাধ্য খায়ই ও হানি বছর আন্দোলন খায়মানি বাগৈ তিনি তান বগৈ চিন্তি পারলেন মায়াং না ইন্ডিয়ান কনস্টিটিউশনের 2 থেকে 3 দ্বারাও যে কোন রাজ্য যে কোন দেশবাসীর নাইখানকে আলাদা রাজ্য সানি মানো সেপারেট স্টেট সানি মানো কোন তাওয়ানি খাজনতা খুকতাই বুকুকসম কোন তাওয়ানি হলো চিনি বুবাগরা চিনি বসকাঙ্গ তঙ্গো जों অর কে শুনিয়াতা ইয়াতে সাইক্লাং থাকা जों ওয়ারিয়ার্স সৈন্য যুদ্ধাসে जों তিনও জাগাও নরক যুদ্ধাংনা গসে গদু গসে যুদ্ধাংনা Gose ka tini phai mano jara juddang na gosia rong kangke जों thangi nogo thui tong mani jara juddang na mosi yang ke bo nogo thangi thui tong mano kono problem kre phiaba jara tini ora phai ro jotono judda or kono kormi kre war kariya naro we are the soldier जों soino bahini chitabu Greater Tripura lenne soino sisse Jara musungai tongi mano jara musungi arong kage nogo asogoi sakri kaisa manani bagai kaisa rega matanan bagai o nogo tok pun manan bagai kile or phaya su khan takute abu tong nai nta abu chin boba gra sawo one last fight most in last fight ding nai bopro last fight ding nai 2023 je pro bidan sabang pro chin one last fight Tripura motha 2023 sarkar fight dongo जों पावरा फाइ दङो जों दिनै बांलादेशनि फाइनाल नो जों प्रमाण फनुग्रि नाय आसुक दिन जों नेशनल पार्टी बाय बीजेपी बाय कांग्रेस बाय सीपीएम बाय जों थंजारि फाइया खाजन दाखुकतै बुकुकसो नेशनल पार्टी बाय थंजारि फाइया एसटीसी बा मात्र 20 ता सिबले ओ 20 ता ओसिमे दिनै नेशनल पार्टी र ताम खाइलाय नेगोशिएशन खाइले 20 ता व नयता नादि 20 ता व 14 ता नादि 20 ता व 18 ता नादि हिजगो फियाबा टाकाय 2023 प्रमाण नाय जों 20 ता या खाजन दाखुकतै बुकुकसो जिनि बरो सुदु 20 ता सिमिया 20 ता सिमिया जिनि दाबो दङो दनपुर हाइजागाव मादारबारि हाइजागाव गोबां मा जागावनो दङ एसटी मिनिमाम 30 टेका 40% दङ अ त्रिपुरा सारन बुथ ग्रै सीपीएम बो जितिमाया बीजेपी बो जितिमाया कांग्रेस बो जितिमाया এখন খেলা হবে তাকলে জাসব খেলা হবে নসনেছি তাকলে প্রমাণ খাইনে जों Tripura mothani sengkrak juro प्रमाण खालिनाय Tripura सारनि बुथ बोसोर जाति इम्पोर्टेन्ट दं जों ताकले फुनुग मारिनाय जिन 2023 प्रमाण खाइने जों इन बुबग्रा नेतृत्व बासाका साइमान होता तिनी YouTube नाने रखनो ओ बराबर 2023 मन्त्री जानान बागै सिमिनसि सरकार फाइनान बागै सिमिनसि ओ आन्दोलन खाइले दं मानसं मामले हेदबा आं साइ साना मुसुंगु म मन्त्री एमएलए नान बागै खान दाखुते डेमोक्रेसी गणतंत्र जे मेजरिटी फुनुक माननाय बन तिनी अधिकार जागनाय एसेम्बलियाव थाङो मा साइनाय चिकक साबा सानाय जे फ्रो जों सेंट्रल गभर्नमेंट नो प्रेसार खाइ मेजरते ओ भारत सरकार बो गसिया तिनी ताम बगे त्रिपुरा सावना भारत सरकार सामुनय तो ओ ब्रक वानसो दाइना खजे त्रिपुरा सावनि सीट मात्र 20 ता सीट ताई 40 ता के ओ फातार हानि फाइनाय जनरल नि वान सगिन नो अब टोटली चिनि रंग कन्सेप्ट चिनि बरने बखलगो जे दाइरि मानि अब टोटली रंग कन्सेप्ट अब कोन दिन नंगमाया त्रिपुरा सावनि बुट ओ 20 तानि फातारबो हजार लक्ष दङ ओ बुटार न चिनि त्रिपुरा मथाराव ताबो जों कन्ट्रोल खाइ दङ चिनि बुबागार नेतृत्वे ताबो दिल्ली सरकार থেকে শুরু খাইयै चिनि त्रिपुरा राजनि बीजेपी থেকে শুরু খাইयै যত वानसानो सगिनाय दे जे दिगि त्रिपुरा मथा সেই दिगि सरकार हिमासाव যেদিকে ত্রিপুরা মোটা দংনাই 2023 বন সরকার গঠন খাইনাই আবো তিনি ক্লিয়ার পরিচয় একদম তিনি যারা সারা ত্রিপুরা রাজ্য আবো তিনি পিছার যাবে সারা ত্রিপুরা রাজ্য পিছার যাবে তো
Amun bagi khajun takuk tay bukuk song norok tawana di cini bobagra cini beskango bini itihas santka kono tay tabu komi krei bo tini omusukai kosto khaye nini ani bagai bo tini nokni ongkhare sei ras prasad hai khibi oi lokho lokho koটি koটি poti malik tini chengbai baksa phaye tini tan tini or cheng baksa tonam nangba tan bagi tonan nang abo kaisa karon kasing salangka chini Bharat je furo India ba jokon tirpa marjar ngi thaman iya gulo juk dongi thaman iya gulo chini marjar agreement o tirpa sono safe and security nan bagai chini extension of tamne bono demand ko agreement o kaham kon sejak tongmani Piaba tini fatar hani borok burung phaiman iya gulo a je agreement rok kuno kaje nanglia dine chini tipra sarok dine chini future chini generation chini thinang tai bose kosoro thangsiu tai bo kosoro tini sun kosogoi thangka amni bagina bobagra sawo one last fight thagangke fight thani thusinai tamne bono angko nangkhangke fight thani agosinai haiga sun thusinai one last fight 2026 delimitation taking samani ko delimitation tamungnai joto assembly ni election tamne assembly ni sidro joto khajai khibnai aprong gangke o saita tongmani tai saita tonglakha kom se kom 100 ta kainai apro বিধান সভা ni je assembly ni je sit tongmani apro tamungnai apro je fatarhani illegal migrants ro boro tai gobang aste tamhanai jingkhai to normally Sini borong kaito normally je cerai basaun amake songle boroke burung gari be phayu illegal bangruk tar mane no or delimitation no minimum 100 tang pro ga chini gangke 25 থেকে 26 tang nai sei phatari hani general langka minimum angya hampano boroni 60 থেকে 70 tang i thanai apro chini osti to boro thangi sogi nai omni bagi sai tang chin bobagra one last fight Kabangma borok tini one last fight no saya kai sawo sing kita mo komori thangsia dah nei ang tini sana mo sunggu nung komoria kunu ngi ahau no tongnai piaba nini ostito tonglak nini culture tonglak nini basa tonglak apun nung kamamani soman nung nai kabangma borok tini chin bobak na attack khai tongo tini maso sana mo sung yapano tini maso je pro Bharat sadi nung pro je pro bar ang barbaro kog masaka je pro British rock by Indian borok barne borok fight khai tong pro bahino je pro in fatar hani tamne British rock by kabangma andolon pro bahino Bharat o minimum 5 থেকে 10% borok ro Bharat ni birudde no samung khai tong British rock milu tini bo same jora phai tongo kabang ma chin tipra hawa rasotik party khayo humpano kabang ma borok tini dohon bagi samung khayo humpano sei phatar hani final borok ni bagi tini samung khayo tongo chini thanjano sukuna ni bagai kabang ma borok tini social media basa oi ulta sida kok sai tongo kono line krai nijini kono statement krai tia boine kheta mansa statement tamre bono kok na ragya bini nijini kono kok na ruma krai boine kha kok na ragya boino yasi sunan sekan o saitya yasin nijini yaro phayo obokhe wansok layase bubagra je jini je thangna ni edisi nirbachon sing keplai ingkhan tini sing edisi habango sarkar khai tongo o sarkar ni fol 4 masono je jago banfang sarkar 15 বছর khai mania ei edisi sarkar tini gobang ma samong tu phaikya chini em ro chini cm ro gobang ma chini o society o development samong no nuna 2-3 din sekang khorok bano sakari rikha 18 বছর কোন সরকার সেই 15 বছর তামনে বনো সরকার চাই থানায় সাব থাইথাং চিনি যে মার্ক্সবাদী কমিউনিস্ট পার্টি সিপিএম র সেই মেলার বাদনি কক বাই কক সারা কোন সামং খাইমানিয়া আ বড় একজন হন চাকরি মালয়া 4 মাস 5 জন চাকরি ফুনুকা চিনি বুবাগ্রানি নেতৃত্বে এই এডিসি চিনি ক সরকার নরক খাকাতে বানা জানো o 4 maso se chini noro chini khumulung hospital kherep hospital 150 ta bo seat ngi thanai patient ngi thanai mane rogi na jana jab mane bed 149 ta ngi thanai no ta khana youtube rogo bele appreciable chini khereng bar hospital no
प्राय 50 कोटी खाई एग्रीमेंट खाई ताबो किनरो खाखलाब राखर रायमानो जा किडनी कारि ऑपरेशन खाइमानो जा जों ताइ दिन नांलिया बेलुर रगो ते कलकाता रगो गुवाहाटीआव थां नांगला बांलादेशनि बर कलकातानि बर सिलचर बर सिटिफ्राव फायै ट्रिटमेंट मा खाइजांनाय आमहाय हस्पिटाल एस्टाब्लिश जङै दङ ताइ दामो बाक्सा बरखे अ बर अमहाय बनो सयज खाइमिया तिब्रामनो थारो डेभलप खाइमानो सयज खाइमिया गंगै फेसबुक रगो उल्टा पुल्टा मा सोचा फेसबुक उल्टा पुल्टा मा सो महाराजा सेरो बिनि जे पकेट रां बारिनान बा तापने बनो रां दानान बगसे एडिसो फाइट खाइ हा कोटी कोटी निजे रां खरस खायै हेलिकप्टार तुबुय बरक बाय कैंपेन खायै निजिनि रां बाय खायै तुबुय फाय सैक्रिफाइस खायै काय जायगा करे 42 बस उन दंखा ताबु काय जायगा होसिन बोबाग्रा तामनि बगै मुक्ति खालायबो साबनि बाय खाय दं निनि आनि बाय खाय दं नाब्ले बोबा आराम के काय जागै लग्जरियस लाइफ गाहाम गने इंडियाव गुरिवै सारा वाल गुरि दं माम दसा नोंखाय ताबसे बियां थुमा सिसा जागै महाराजानो बै थांसां मन जराव फेसबुक रगो फायै कुनु लाइन किन साइद साना मुसुंगिया हाइपन दिनि नौना मा सामान कारण खबसे बुइबाय हाइनो खुमजुर गानाव फायै ता साजाकदि हाइनो बुइनि कोनो बिसास ताखायदि गुबै कोनो जों बिसास मा खायनाय ओ थांनाय सिगां मासाव ओ मानदायो जिनि लाइ थांनाय सीएम राधा चरण देव बर्मा तामसा नाव दंना यूट्यूब फेसबुक राव दंना आं खानाय ब्रेक अबाक नाखा ताकय तामसा एडिसो अदि क्षमता नांफो ताकय एडिसो कॉलेज नांफो ताकय एडिसो हॉस्पिटल कतर नांफो ताकय एडिसो मूर पावर नांगो ताकय एडिसो डायरेक्ट फंड नांफो आसु 15 बছর सीएम दंफ्रो सालजाफोन द साखना डायरेक्ट फंड नांगोनो जो साखा लोगो खनाका आं ताबो मयदमानो 5-6 बोसोरनि सिगां जिनि शिलंग जत नॉर्थ ईस्ट नि सीएम रक्ता एडिसिनि चीफ एग्जीक्यूटिव मेंबर नि गासै मीटिंग ओंखार जत जिनि नॉर्थ ईस्ट नि सीएम रक ताम साबायखा अ 6 शिड्यूल डायरेक्ट फंड मारिनाय 6 शिड्यूल अधिक क्षमता मारिनाय नै जत रेजुलेशन पास के रहरका पेवाचिन त्रिपुरानि अ सीएम अ चिनि राधा चरण बाबुके आबनो गसिया एडिसो अधिक क्षमता मा खांकै एडिसो डायरेक्ट फंड मा खांकै अ त्रिपुरा सरक ताइबो डेभलप ना किरिजागो ओ मेलार मानि कक मानि सकानि कक बाय सारा ग्याताबो मुजुं दंफानो आमति पार्टी न जों खायनाय नरक वंशने खान ताखौ तेबो खुसं हायनि आं मन लास्ट साइ पाइरिसनाय हायनो ना आं मन मयतो खायनाय जों आगे जे थको जामन थको जाखा नेशनल पार्टी रकबाय कसा कर्म बुलुनि फाइबैखा तिनि जों अबनो तिनि जों प्रमिस मा खायनाय जों 80 बছর जरारिखा 72 बছरनि जों बयनो जरारिखा ताबो वासे जों चिन बोबाग्राम जरारलायसिनो चिनि बोबाग्राम बै जों ताबो ककनि सालायसिनो चिनि बोबाग्राम चिन निजिनि चिनि महाराजनो जों ति सालायसिनो लगरलायसिनो जों आं दिनि कक सामनि अरनो पाइरिखा